हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फरिश्ते नहीं होते और वो सुबह तक सलामती की दुआएँ कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं, अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं। बेइज़्नी रब्बी मिन कुल्ली अम्र, हर हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला का लेके उतरते हैं। देखिए पूरे साल के फैसले इस रात को हो जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि पिछले साल को आप सोचिए कि जब हम इसी तरह से लैलतुल कदर ढूँढ रहे थे, दुआएँ भी कर रहे थे ना कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कदर नसीब करना। तो उस 1 साल में आप सोचें कि हमारे ऊपर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो तकलीफ़ देह चीज़ें थी। ना सिर्फ़ हमारे साथ, हमारे लव्ड वन्स के साथ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं। तो आप सारी चीज़ों का ज़रा इमेजिन करो और सोचो कि ये पिछले साल में उनका फ़ैसला हो चुका था कि ये पूरे साल में ये होना है। अब देखिए कितने लोग अभी रमज़ान में कितने लोगों का पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उनको लैलतुल कदर अगली वाली नसीब नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसले कर दिए थे। देखिए फ़ैसले हमारा रिज़्क क्या होगा, फ़ैसले हो जाते हैं, किसको औलाद मिलेगी, फ़ैसले हो जाते हैं, किसकी औलाद नेक होगी, किसका हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी ना सिर्फ़ एक इंसान से इंसान, अब सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। लिख दिया जाता है कि इस 1 साल में क्या से क्या चीज़ें होनी हैं। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते हैं। और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते। आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि फ़ज्र तक सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फ़जर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करें। अब देखिए सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है? पढ़ें, मैं ऑनेस्टली आप देखें कि जब आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाज़िर होना ना, तो यहाँ से दिल की इख़लास के साथ हाज़िर हो। 2 रकात नमाज़ नफ़ल, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबे करते थे। अब हम क़याम का क्या करें? अगर हमें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुरान नहीं हिफ़्ज़ किया हुआ, अभी हमें पूरी तरह से बड़ी सूरतें नहीं आती हैं, जिनको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनको नहीं आती तो आपको हज़रत आयशा की एक हदीस याद है ना कि वो एक ही आया रिपीटेडली पढ़ती जाती थी। अब देखिए कुल हुवल्लाहु अहद इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, रिपीटेडली वही पढ़ते जाएँ, खड़े पढ़ते जाएँ, अल्लाह की हम्द बयान करते जाएँ। अगर अब तो ये भी आसानी है, आप फ़ोन पे सारा ऐप होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप खोल के पढ़ सकते हैं और आराम से क्योंकि नफ़ली इबादत होती है ना, नफ़ल में बड़ी गुंजाइश हो जाती है। आप अपने क़याम लंबे करें, फिर उसके बाद आप हर 2 नफ़ल के बाद आप अपनी दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे मुनाजात करें कि जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर से कि या पाक परवरदिगार ये चीज़ें सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करें कि या पाक परवरदिगार गुनाह हो गए, गुनाहगार हूँ, मैं तेरे सामने हाज़िर हूँ। या पाक परवरदिगार तूने तो मुझ पे ये करम किए, तो सेकंड क्या हो गया, उसका शुक्र हो गया ना कि तूने तो उसके बावजूद भी मुझे मौका दिया या पाक परवरदिगार कि मैं आज तेरे सामने हाज़िर हूँ। और फिर उसके बाद अपनी सारी दुआएँ, अपने बच्चों की दुआएँ, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ करें। लिख लें, क्योंकि ये इतनी बड़ी रात देखिए बाज़ दफ़ा होता है ना, हम दुआ करते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी दुआ जो होती है वो पढ़नी नहीं है, माँगनी है अल्लाह से। पढ़नी नहीं है, माँगनी है। हमें आदत हो जाती है ना, कई दफ़ा हम वो पूरी खोल लेते हैं किताब पूरी, वो ऐसे पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति ऐसे नहीं करना। अगर आपको अरबी में नहीं आती दुआ माँगनी तो कोई बात नहीं, दुआ अपनी ज़ुबान से माँगे, दिल की हज़ूरी के साथ माँगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ा के माँगे दुआ कि या पाक परवरदिगार मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। 1 साल की हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाएँगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक़ में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ, या अल्लाह उनको हिदायत दे दे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह
मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ कायम करने वाला बना दे। जब वो नमाज़ कायम करने वाले बन जाएँगे तो या पाक परवरदिगार फिर सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया ना कि नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो वो इंशाअल्लाह रुक जाएँगे। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको औलाद की फ़र्क-फ़र्क की तकलीफ़ें हैं। कभी अल्लाह ना करे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं या कुछ गलत कामों में, गलत सोसाइटी में, गलत दोस्तों में चले जाते हैं। माँगे अल्लाह सुब्हाना तआला से, क्योंकि उसकी ज़ात है देने वाली ना, जब वो उससे माँगेंगे तो अल्लाह सुब्हाना तआला बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह। सेहत माँगे कि या पाक परवरदिगार ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सेहत अता कर, ताकि तेरे रास्ते में भागने वाले बन जाएँ। या अल्लाह हमारा दिमाग सलामत रखना। या अल्लाह जैसे ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या पाक परवरदिगार मुझे उससे दूर रखना, ताकि मैं तेरी तेरी इबादत में दिल लगा के इबादत कर सकूँ। क्योंकि जो इंसान बीमार होता है ना, उसकी इबादत भी उस तरह की नहीं रहती। एक सर में दर्द हो तो इबादत करने को उस तरह से मज़ा नहीं आता। अब देखिए जो लोग बीमार हैं, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का एहसान है जो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ अल्लाह सुब्हाना तआला उनको हिम्मत अता करे कि वो ये सारा कुछ इबादत को पूरे इखलास के साथ कर सकें। लेकिन जो बीमार हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला तो जानते हैं ना। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि अगर आप उनकी खिदमत करने के लिए उनके कमरे की तरफ जाते हैं ना, 70,000 फ़रिश्ते आपके साथ जाते हैं और वो सुबह से रात तक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उसमें आप अपने लिए भी दुआ करते हैं, तो कितनी आमीन आपके लिए होती होगी। आप हम यूजुअली क्या होता है कि हम बाहर ढूँढ रहे होते हैं नेकियाँ, भाग के, क्योंकि रमज़ान का महीना है, उसकी हेल्प कर दो या उनको ये दे दो, और घर के अंदर जन्नतें बैठी होती हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अल्लाह सुब्हाना तआला से माँगे कि या पाक परवरदिगार मुझे इखलास अता कर दे, या पाक परवरदिगार मुझे वो समझ अता कर कि मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले कर सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी सारी की सारी जो है ना, हमारे फ़ैसलों के ठीक और गलत होने पर ही होती है। कई दफ़ा ऐसा गलत फ़ैसला हो जाता है, वो हमें सालों पीछे फेंक देता है, और कई दफ़ा ऐसे खूबसूरत फ़ैसले होते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो माँगे अल्लाह सुब्हाना तआला से, या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर, या अल्लाह मुझे सब्र भी दे, या पाक परवरदिगार तूने जो नेमतें दी हैं मुझे वो इस्तेमाल करने का मौका भी अता कर। या अल्लाह वो खैर और बरकत के साथ मैं एन्जॉय कर सकूँ। हर चीज़ जो दिल में, रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अगर जूती का तस्मा भी माँगना है ना, तो वो भी अल्लाह से माँगो। कई दफ़ा शर्म आती है, कुछ ऐसी चीज़ माँग रहे होते हैं तो हाय! अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहना क्या पीछे ही पड़ गई है, या ये भी कोई माँगने वाली चीज़ है। लेकिन फिर मैं अपने आप को यही तसल्ली देती हूँ कि नहीं, रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि जूती का तस्मा भी माँगना है तो अल्लाह से माँगो, तो फिर मुझे क्यों शर्म आए। फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करना। मैं तो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रही हूँ ना, या पाक परवरदिगार बस बरकतें अता फरमा दे। जिनको औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह सुब्हाना तआला उनकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह सुब्हाना तआला उनको औलाद की नेमतें अता कर दे। जो दर्द से गुज़र रहे हैं ना, जिनके पास भी जो भी तरह का दर्द है, अल्लाह सुब्हाना तआला उनको आफ़ियत अता करे। और आखिरी अशरे की दुआ भी ज़रूर याद से सारा वक़्त, अगर जो खाना पका रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर यही विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह सुब्हाना तआला इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि ना सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला मुझे माफ़ करना, बल्कि वो डिलीट का बटन नहीं दबा देते, और फिर उसके बाद होता है कि हैं गई कहाँ चीज़, और ढूँढ, कई दफ़ा होता है कि डिलीट कर दी और बाद में वो चाहिए होती है तो वो चीज़ ही नहीं मिलती है, तो हाय अब तो डिलीट का बटन दबा दिया था और फिर उसको क्रश भी कर दिया था। बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि अल्लाह सुब्हाना तआला बस ऐसे कर दे कि या पाक परवरदिगार रमज़ान के बाद पाक साफ़, सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ कीजिएगा। माफ़ कर देना, क्योंकि द मोमेंट आप ये कहोगे ना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तो उसके आगे जाने से पहले अपने आप को खाली कर देना कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया। क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया ना, तो अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने कैसे आप माफ़ी माँगोगे? उसके बंदों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। सबको माफ़ करके फिर अपने दिल को खालिस, देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हाना तआला का नूर नहीं आता, जिसमें थोड़ी-सी भी गंध होती है। तो अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाइएगा। बड़ी खूबसूरत रातें हैं, हर रात को अल्लाह से माँगे, और ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। आज की लाइफ़ ऑनेस्टली क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के लिए दोहरा कुरान जो था पारा जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे लीना के मैसेजेस याद आ रहे थे। वो बेचारी मुझे इंडिया के जो सुपरवाइज़र है ना, वो मुझे पहले रमज़ान से एक लिस्ट उसने दी हुई थी, साथ-साथ आपने ये रिकॉर्ड करना है उसके बाद। तो क्योंकि बीच में थोड़ा-सा मेरा सॉरी गला ख़राब था,
तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने ये सोचा कि नहीं, उसको भी खुश कर देती हूँ। उसने इतनी मेहनत से मुझे बार-बार रिमाइंड करा रही थी। अल्लाह सुब्हाना तआला मेरी पूरी टीम को, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला उनको खुश रखे जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपना घर भी देख रहे हैं, उसके साथ-साथ ये सारे काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। जिस चीज़ की आप, एक दुआ होती है ना कि हम लोगों को आदत भी होती है, हम जा जिसको भी मिलते हैं हम कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, और यूजुअली हम भूल भी जाते हैं। तो हर दुआ में ये माँगा करें कि या पाक परवरदिगार, जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है ना, उसकी दुआ उसके हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर लें। तो वो एक चीज़ होती है ना कि आपके ऊपर होता है कि मुझे किसी ने कहा था और मैं भूल ना जाऊँ, तो इस तरह से सारे बीच में आ जाएँगे। अब जब दुआ आपने करनी है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ से पहले भी और आखिर में भी। अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में फरमाया था कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारा करो। जब भी दुआ करो तो अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करनी है। इसीलिए इस दफ़ा हमने आपको अस्माउल हुस्ना याद करवाए थे। सदफ़ का बहुत-बहुत शुक्रिया। सदफ़ ने बड़ी मेहनत की है। मैं ऑनेस्टली सदफ़ से माफ़, थैंक यू वेरी मच। उसने ना सिर्फ़ मुझे बताए बगैर पूरी तैयारी करके वीडियोज़ बनाई, रिकॉर्डिंग की, हिफ्सा ने रिकॉर्डिंग की, फ़िज़ा ने रिकॉर्डिंग की है। जिन बच्चियों ने इंशाअल्लाह 30th पारे में मैं उनका सारा मेंशन करूँगी आप लोगों के साथ कि किस-किस ने कैसे-कैसे किया है। तो अब तक पहुँचाने का मकसद भी ये था कि जब आप लोग दुआ करोगे तो आप लोग अल्लाह के प्यारे नामों के साथ शुरू से शुरू हो जाया करो। या रहमान से शुरू होके फिर आखिर तक जितने भी आपको याद है रिपीटेडली माँगा करो। क्योंकि अल्लाह का वादा है ना कि मुझे मेरे नामों के साथ पुकारा करो। अगर आपको अभी तक पूरे नाम नहीं याद हैं, तो आपको मैंने वो भी दुआ याद करवाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वाली जो है ना, क्योंकि औरतें होती हैं, मैं जैसे औरत हूँ तो मैं इस तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका से मैंने याद की हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, आप इंटरनेट पे जाके निकालेंगी दुआ, या फिर आप मेरी वो वीडियो निकालती हैं, तो उसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु अब्दिक नासियाती बियदिक मादिन फ़ीहा हुक्मुक वाली दुआ है। तो उसमें ही है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं तेरे सारे नाम जो जो तूने अपने लिए पसंद किया, जो तूने हमें नहीं भी बताए, किसी भी बंदे को दुनिया में तूने बताया जब से दुनिया कायम है, या तूने अपने पास कहीं पे उसको रखा हुआ है, उन तमाम नामों का वास्ता देके मैं तुझसे दुआ करती हूँ, अंता जलाल कुरान रब्बिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गम्मी, इस कुरान को मेरे दिल का नूर बना दे। और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना हब लना हब नहीं था, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन, वो माँगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रब्बी जालनी मुकीमस सलात वाली माँगे। फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वाली माँगे। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन, सारी जितनी भी आपको याद है ना, जैसे मेरे तो इस तरह से होता है जब मैं माँग रही होती हूँ ना कि अल्लाह कोई चीज़ छूट ना जाए। और बहुत ज़्यादा, अगर आपने वो दुआ मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको याद है ना तो ज़रूर माँगिएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलुहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़रा फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। या अल्लाह मुझे कुरान का फ़हम अता कर दे। या अल्लाह मेरी नज़र खोल दे, मेरा दिमाग खोल दे, मुझे कुरान का एक-एक लफ्ज़ की, उसकी जो भी उसके अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, या अल्लाह मुझे वो भी समझ आ जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी मोहब्बत माँगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, कि या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि मोहब्बत मिल गई ना तो सारा कुछ अता हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि जब मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं कि मैं भी अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले वो तो अल्लाह का वली बन जाता है ना। तो बस इतनी सी बात है कि खालिस उसके लिए हो, जो बस पता है क्या, खुद ही से जब आप बैठे होगे ना अकेले, तो अल्लाह से बातें किया करो। करते होगे आप अक्सर ये कहते हो कि अक्सर यही करते हो आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ऐसे राज़ो न्याज़ करो कि या पाक परवरदिगार, मुझे नहीं पता कि लैलतुल क़द्र कौन-सी है। मुझे नहीं पता या पाक परवरदिगार, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इन्हीं दिनों में कोई है। लेकिन जो भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ये चीज़ें पूरी कर दे। मैं कितनी कमज़ोर इंसान हूँ। या पाक परवरदिगार, मेरे आने वाले साल में मुझे ये चीज़ें मेरे लिए, घबराइएगा नहीं, मत ये सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास लिस्ट लेके बैठ गई हूँ। हम सारा दिन तस्बीह भी तो करते हैं ना, हम भी बयान करते हैं, इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, तो फिर अपनी लिस्ट बयान करते हुए ये नहीं सोचिएगा कि ये तो छोटी-सी बात है, ये कैसे को
अगर जिस चीज़ पे आपका दिल आया हुआ है ना और जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, माँगिए अल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर देंगे, लिखा जाएगा ना, अगले साल का पूरा कुछ तो लिखा जाना है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर मेरी तकदीर में लिखा है हटा दे वहाँ से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी जगह पे बेहतर फ़ैसले लिख दे। और ये मेरा दिल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कमबख़्त मानता नहीं है किसी और चीज़ पे, इसको ये भी अता कर दे। देंगे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं आप लोगों के साथ वापस कोर्स भी इंट्रोड्यूस कराऊँगी, जो कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफ़सीर का होगा। तो आप लोगों में से जो अभी तक क्लासेस में नहीं है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वो क्या कहते हैं, दिल खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। वंस अगेन दुआ में याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत दिन है। यहाँ पे पता है पाकिस्तान में तो आई थिंक मस्जिदों में ऐसे इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में, हमारी ह्यूस्टन में, क्योंकि मैं मस्जिद साबरीन में जाती हूँ, आज भी क़यामुल लैल था। वो पूरी रात जागते हैं। औरतों का इतना खूबसूरत इंतज़ाम होता है, बिल्कुल अलहदा से एक कमरा है जिसमें औरतों का इंतज़ाम होता है। वो पूरी रात उनको कैसे उन्होंने इबादत करनी है, पूरा सेट किया होता है। तो सॉरी। तो इसलिए मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। लेकिन आई थिंक वहाँ पे जो बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे होता होगा, लेकिन जब मैं थी वहाँ पे तो उस वक़्त तो नहीं था, और इसलिए मुझे इतना नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, ऐसे लगता है कि हर दिन ईद है। जैसे कोई 8 पढ़ के बाहर आ जाता है, कोई 20 पढ़ रहा होता है तरावियाँ, और अभी क्योंकि जागने की रातें हैं तो पूरी रात लोग जागते हैं। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे मोहब्बत करनी छोड़ दी है, क्योंकि इंसान है ना, दुनिया में तो मगन हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार अपनी तरफ जब बुलाते हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आसानी के साथ चले जाएँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुलाना तो है ना बंदे को अपनी तरफ, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर हमारे ही गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर कोई ऐसी मुश्किल आती है, तो क्योंकि पहले से ही गुनहगार होता है बंदा, अल्लाह की तरफ नहीं मुड़ता है, तो फिर वो उस दलदल में घुसता जाता है। तो आइए जनाब, हम देखते हैं कि हदीस जो बहुत प्यारी है, क्योंकि अक्सर हमारी दुआएं अटक जाती हैं ना, और ऐसा होता है कि दिल भी अटका होता है कि ये चाहिए, और फिर उस वक़्त हालाँकि हमने पढ़ा होता है कि अगर नहीं पूरी हो रही तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन इतनी बड़ी-बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिखाए सवाब की सूरत में हमें नज़र आएँगी। हम कहेंगे कि अच्छा, कोई दुनिया में दुआ ही ना पूरी होती। ये सब कुछ हमें पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि बंदा बस रोना ही डाल देता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्लीज़। और मैं जैसे कहती हूँ हमेशा कि या पाक परवरदिगार, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है ना, तो आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप इसको मेरे हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर लें। प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कबूल कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की औलाद नहीं है, आप देखिए वो माँ-बाप तड़प के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँग रहे होते हैं ना। तो ये मैंने अभी जब हदीस पढ़ी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, आप में से बहुत सौ को आती भी होगी, और बहुत प्यारी है, और आपने करना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया तो उसके बाद तो कोई और बात रहती ही नहीं है ना कि दुआ कबूलियत। हम तरसते हैं कि अच्छा कौन सा वक्त होता है जिसमें दुआ कबूल होती है। अच्छा, जब मैं उम्रे पे जाऊंगी तो मैं खाना काबा को पकड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगूंगी, इंशाल्लाह मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। अच्छा, मैं ये करूँगी, सदका दूंगी, उसके बाद मैं फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होकर नमाज में सजदे में जाके दुआ करूंगी, कबूल हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से बताया कि हर रात को, फॉर एग्जाम्पल किसी भी रात को आपकी आंख खुल जाती है ना, और यूजुअली खुलती है, आप सोचें तहज्जुद के टाइम पे यूजुअली खुल जाती है, और जो थोड़े बड़े होते हैं ना उनको तो यूजुअली बाथरूम में जाने की वजह से भी आंख खुल जाती है रात को। तो जैसे ही आपकी आंख खुलेगी तो आपने क्या दुआ मांगनी है, क्योंकि गारंटीड है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि दुआ कबूल होगी। हज़रत अबादा बिन सामित फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को उसकी आंख खुलती है वो जागता है और ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आप में से सबको ही आती है, ठीक है। आपने ये पढ़ना है, और सेकंड में आपने क्या पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीसरा कलमा है
رائٹ, جو ہم پڑھتے ہیں نماز تسبیح میں بھی اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں نا, اب جب جو اکثر مینس کہ یہی پڑھتے ہیں, لیکن جب جو لوگ نماز تسبیح پڑھتے ہیں, اچھا یہ دو کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد وہ پھر اللہم اغفر لی بھی کہتا ہے, رب اغفر لی, پھر اللہم اغفر لی بھی ایک ہی بات ہے, رب اغفر لی کہتا ہے, اور اس کے بعد وہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر وہ جاگتا ہے اور پھر وہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے, یہ تہجد کی نماز ہو گئی نا, تو اس کی وہ نماز میں جو وہ دعا کرتا ہے, نماز دعا ہی ہے نا, تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. وہ تو پھر ڈبل ہو گیا نا, ایک وہ والی دعا ہوگی, ایک اٹھ کے دعا کی تو وہ دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو اس لیے اب دیکھیں نا, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت کوئی بیمار ہیں, بیچارے نہیں پڑھ سکتے ہیں, وہ تو نمازیں جو فرض ہوتی ہیں بیچاروں کی وہ بھی جاری ہوتی ہیں, کئی دفعہ میڈیسن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے آنکھ نہیں کھلتی ہے, کوئی ڈفرینٹ طرح کی سچویشنز میں لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نہیں بھی اٹھ سکتے تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے رات کو, تو آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے, اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی حاجت ہے, اپنی صحت کے لیے اگر بیمار ہے مانگے, یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس وقت مانگے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دعا آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سورۃ انشقاق. انشقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ پھٹ جانا کسی چیز کا, ٹھیک ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے. ہم آسمان کے بارے میں پڑھتے ہیں, یہ سورہ آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی, میننگز میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے. آسمان پھٹ گیا, زمین بچھا دی گئی, یہ ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا. لیکن کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کیوں بتایا کہ آسمان پھٹ جائے گا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس لیے. تو اس کو آپ ذرا ڈیپلی اگر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی, ہمارے لیے, ہم انسان ہیں نا, تو سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں آسمان اوپر, نیچے زمین, اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان. تو اللہ کے حکم سے وہ اپنی ہستی مٹا رہا ہے, اپنی, جیسے کہتے ہیں نا, آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, کہ کس طرح سے انہوں نے صرف خواب میں دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, ہے نا. تو کیسے انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا. بالکل وہی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان, یہ آسمان اور زمین جو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے ایک حکم پر کس طرح سے اپنی ہستی کو ختم کر دیتی ہے, اور تو کیسا انسان ہے کہ تو اللہ کے حکموں پہ حکم پہ حکم پڑھ رہا ہے. سورۃ البقرہ میں صرف 1000 حکم ہے, 1000 حکم ہے, کہتے مفسرین نے بتایا. تو پڑھتا جاتا ہے اور تو پھر اپنی چوائس کے حکم پہ آ کے یس کہتا ہے, اور جو نہیں تو نے ماننا وہ تو نے نہیں ماننا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت, کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. ہم نے بہت دفعہ پڑھا آسمان دروازے ہو جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا. کیوں؟ وہ آزینت, اور اس نے کان, اذن کہتے ہیں نا کان کو, اور اس نے کان لگائے ہوئے ہیں, لی ربیہا, اپنے رب کے لیے, وہ حقت, اور اس کا یہ حق بھی بنتا ہے ہمارے اوپر. دیکھیے ہم, آسمان اللہ کی مخلوق ہے نا, تو سب سے بڑا حق اپنی مخلوق کے اوپر کس کا ہوگا؟ رب کا ہے نا, اللہ کا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ کان لگائے ہوئے ہیں, سمینا و اطانا. صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے نا کہ وہ کس طرح سے سمینا و اطانا کرتے تھے. ایک حکم آتا تھا تو فوراً اس پہ عمل کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ 13 سال, یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی دور کی سورہ ہے نا, ابھی تک دیکھیں نماز 5 وقت کا حکم نہیں آیا تھا, ابھی تک پردے کا حکم نہیں تھا, ابھی تک جو قانون تھے بیسیکلی وہ نہیں بنے تھے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 13 سال تک جو مسلمان تھے نا, ان کو آخرت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ, اور آخرت پہ ان کو پکا کرا رہے تھے. جب ان کا آخرت کا عقیدہ, آخرت کا نظریہ پکا ہو گیا, اس کے بعد تو پھر جو حکم آتا تھا وہ تو بغیر سوچے سمجھے کر جاتے تھے. اسی وجہ سے تو جب وہ مدینہ میں گئے, کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, جہاد کا بھی کوئی حکم نہیں تھا. مکہ میں تو کہا تھا کفو ایدیہم, اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو. کتنا ظلم بھی ہو رہا تھا, تم نے ہاتھ اپنے نہیں کھولنے.
مدینہ میں جا کے جب حکم آیا تھا تو اپنی جانوں کی بازی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے کیسے صحابہ چلے جاتے تھے، اپنے جوان بچوں کو لے کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ آخر میں ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور ہمیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور آخرت میں اگر ہم نے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں آئی ہی آزمائش کے لیے ہے، اب دیکھیے کہ وہی صحابہ تھے، جب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہم پڑھتے ہیں نا تو آیہ نمبر 284 میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم اپنے دل میں کچھ بھی اگر ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو تو یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تم سے حساب لے گا اس کا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اور آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا یہ آیا، اور اب سورۃ البقرہ میں تو آپ نے ہزاروں دفعہ یہ پڑھی ہوگی کہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا دل کانپ گیا، ہم رونا شروع ہو گئے یہ آیا پڑھ کے، صحابہ کانپ اٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ یہ آیا جو نازل ہوئی ہے اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے جی میں، اپنے دل کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی تم ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب لے لینا ہے، تو یا رسول اللہ ہمارے دل پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے، جو سوچ آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس پہ حساب لینا شروع کر دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر آیا نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کو ہم غلط طرح سے لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی غم ڈالتا ہے، ہم نے اس کو یہ ڈال دیا کہ اگر کسی کے گھر اللہ نہ کرے کوئی غم کی بات ہوتی ہے نا، ہم اس کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا تم اتنا برداشت کر سکتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تم پہ یہ غم ڈالا ہے، تو کوئی بات نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ مطلب نہیں تھا اس آیا کا۔ اس آیہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ڈرے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم ڈرو نہیں، تم جس کے مکلف ہوگے نا، جو تم نے کیا ہوگا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو تم نے کمایا ہوگا، جو اچھے کام کیے ہوگے، جو برے کام کیے ہوں گے، اسی کی طاقت، جتنی تم میں طاقت ہے نا اس کے مطابق ہی تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر جتنی تمہیں طاقت ہے اتنے تم پہ غم ڈالے جائیں گے، تم برداشت کر لینا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنا برداشت کر رہے ہو۔ اس طرح سے ہم لوگ کس طرح سے آیات کے میننگز چینج کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہی آسمان کی بات ہو رہی تھی نا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہ اے انسان، کیا تجھے پیدا کرنا یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا کہ تجھے پیدا کرنا؟ تو اتنا سا بندہ ہے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا تیرے آگے۔ تو اسی آسمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے وَآذِنَتْ، اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ کان لگائے ہوئے ہے کہ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اپنے رب کا حکم جب آئے گا تو اپنی ہستی کو مٹا دے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی۔ قرآن میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آیا کہ زمین، ہم نے پڑھا نا کہ زمین کامتی ہے، اللہ کے خوف سے کامتی ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا۔ جب زمین کو بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اللہ تو نے یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ میرے اوپر اپنے گناہ کرے گی تو میں کیسے، اس کی گواہیاں تو زمین نے دینی ہے نا۔ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کتنی گواہیاں قیامت کے دن آئیں گی، تو ان کی گواہیاں میں کیسے دوں گی؟ تو وہی زمین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان جب قبروں سے نکلیں گے، جب سے آدم علیہ السلام سے آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دن جو اتنی وحشت کا دن ہوگا، اتنا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، ہر انسان مشکل سے اتنی جگہ پائے گا، اس لیے زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور ادھر ہی حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ انڈیل ڈالے گی جو اس کے اندر ہوگا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ انسانوں کے جسم ہے نا، باڈی، ہماری جسم جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
اور وہ اپنے آپ کو خالی کر دے گی. جتنی اس کے اندر معدنیات خزانے ہیں، جو کیڑے مکوڑے، سب باہر نکل جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے وہ کرے گی. وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اس کو وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، اور اس کا حق بھی یہی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ اب ہم آج کی کلاس میں ہمیں یہ بہت غور سے چیزوں کو سننا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ اتنی کلاسز میں بھی جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھی ہیں، پھر بھی ان کے عمل کیوں نہیں بدلتے، فلان جگہ ان کو دیکھا تھا تو وہ ایسے تھیں، اس حال میں تھی، اس حال میں تھی. کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے حکم، ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، ہم اس کو حاکم نہیں مان رہے، ہم اس کو حکم نہیں، حکم ہم اپنے نفس کے مان رہے ہیں. اللہ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ہم یہ ہیں، لیکن حکم اس کا نہیں مانتے، اس کو حاکم نہیں مانتے. جس وقت ہم جیسے خود مسلمان ہیں نا، تو ہم نے اپنی سوچ کو مسلمان نہیں نہ کیا، تو یہ چیزیں ہمارے سے نہیں ہوں گی. دنیا میں پھر وہی ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو اپنی جائے نماز پہ بیٹھے تو ہم مسلمان ہیں، مسجد میں گئے ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھا ہم مسلمان ہیں، عمرہ حج کرنے گئے ہم مسلمان ہیں، رائٹ. لیکن جب گھروں میں ہم فنکشنز میں جاتے ہیں، ہم گھروں سے باہر نکلتے، ایون گروسری کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں، ایک دفعہ شیشے میں دیکھا تو کریں کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میں کس طرح سے گھر سے نکل رہی ہوں، کیا میرا یہ نکلنا ٹھیک ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ عمر کہاں گزاری. اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ اس دن جولائی کی 30 تاریخ کو تم گھر سے نکلی تھی 2 بجے، تو تم کس حال میں نکلی تھی، کیا جواب دو گے. اس دن تم گریجویشن پارٹی میں تھی، تم نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیا جواب دو گی. تم اس دن اپنے دوستوں کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہوئے تم نے کسی کی اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ بخیے ادھیڑ دیے، تو تم نے یہ کیا کیا تھا. تم اس وقت رات کے 11 بجے اپنے فون پہ کیا دیکھ رہی تھی. تم اس دن فون کرتے ہوئے اپنی دوست سے دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھی، کیا جواب دیں گے. آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات کو. آنیسٹلی میں آپ لوگوں سے جیسے بات کر رہی ہوں نا، تو یہ بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی سوچوں کو بھی مسلمان کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو عمل میں ڈھال دے. ایک ایک بات آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر اور ہمیں کون سمجھائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی خوبصورت اگزامپلز دے کے بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم پہ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں. اے بندے، تجھے تو ابھی یہ حکم ہستی مٹانے کا نہیں دیا، تجھے تو چھوٹے چھوٹے حکم دیے تو وہ بھی نہیں سنتا ہے. اور وہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ حکم سارے کے سارے تیرے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ حقوق و فرائض کے ہیں کہ تو ایسا نہ کر کہ تیری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے. دیکھیں بندہ جب اللہ کی حکموں کے اندر آتا ہے نا، جب وہ اللہ کی باتیں سننا شروع ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بدلنا شروع ہوتا ہے، تو اب امیجن کریں کہ ایک پانی جیسے گدلا پانی ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارا دل ہوتا ہے. کبھی کوئی اچھی بات کر لی تو کبھی کوئی بری بات کر لی، تو کبھی دنیا کے بندے بن گئے تو کبھی اللہ کے بندے بن گئے. لیکن جب ہم صفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نور کو محسوس کیا ہے کہ ایک پیورٹی، ایک خوبصورتی. آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیور ہوگا جس کی کوئی حد نہیں. اور پھر وہ جو سکون ملتا ہے اور وہ جو خوشیاں ملتی ہیں. دیکھیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا بڑا مشکل، آج کی دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، اب دنیا میں بھی تو جینا ہے نا، اب سارا کچھ تو ایسے نہیں ہو سکتا. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندے پہ اتنا پیار آتا ہے. یہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے.
اللہ सुब्हान तआला इस दुनिया में भी उसको इज़्ज़त अता करते हैं। हमारे पास तो बहाने ही बड़े प्यारे होते हैं ना कि मेरा मियाँ नहीं मानता, तो मेरा फ़लाँ नहीं मानता, तो अब देखो ना ससुराल का मामला है, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो अगर वहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो अब कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, बड़े होंगे तो समझ आ जाएगी। ये सब कुछ हम अपने आप से अपने आप को धोखे में डालते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि हम इतने सख्त हो जाएं, क्योंकि अगर शुरू से तरबियत वैसे नहीं की है, हमारे घराने वैसे नहीं थे, तो जब हम में बदलाव आया है तो बहुत सब्र के साथ अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ कर कर के अपने आप को उधर लेके आना होगा। जब हमारी ज़ात में हम खुद बदलेंगे ना, तो ऑनेस्टली घर वालों को हमारे लिए बदलना आसान हो जाता है। जब आप इतनी खूब कैसे हो सकता है कि अल्लाह के अहकामात के अंदर आते हुए एक औरत इतनी खूबसूरत हो जाती है कि उसके घर में इतना अमन आ जाता है, इतना सुकून आ जाता है, उसकी ज़ात से इतनी रोशनी फैलना शुरू हो जाती है, हस्बैंड मान जाएंगे इंशाल्लाह। पहले आप अपने आप को चेंज तो करें ना उस तरह से। लेकिन क्योंकि हमने अपनी ज़ात को चेंज नहीं करना होता, हम ज़ाहिरी चेंज को पहले ले आते हैं कि अच्छा अगर हम मैं हिजाब कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी हालत में बाहर नहीं जाऊंगी। चले, आई डू अंडरस्टैंड, इस तरह से बहुत से लोगों के साथ हो जाता है। लेकिन आप पहले अपनी ज़ात पे देखिए। आप कुरान जब पढ़ते हैं ना तो आपको समझ आती है कि आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि खुद आपके हस्बैंड का दिल चाहेगा कि मेरी बीवी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, इसने तो अपनी ज़िंदगी बदल दी है और पूरा मेरा घर ही जन्नत बना दिया है। कोशिश तो करेंगे ना, और अल्लाह सुब्हान ताला से मदद भी मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने तो हमें ये बताया है ना कि जब हम बेकरार दिल से अल्लाह से मांगते हैं, अम्मा युजीबुल मुत्तरा इज़ा दाहू व यक्शिफुस्सू, अल्लाह का वादा है जब हम बेकरार दिल से अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करते हैं। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला एक और इतना खूबसूरत, बल्कि ये आया जो है ना, ये इससे थीम आया है इस पूरी सूरह की। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका, कि बेशक तू मेहनत करने वाला है अपने रब की तरफ, का धन सख्त मेहनत, फार्मूला की रिजल्ट क्या होना है कि अल्लाह से तूने जाके मिल जाना है, मौत आ जानी है। दुनिया में अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है? मुशक्कत के लिए। अब आप और मैं देखें कि हमें कई दफ़ा ऐसा लगता है ना कि हाय फलां की ज़िंदगी तो वो तो इतना उसके घर में तो सारा कुछ खैर ही खैर है, इधर ही सारी मुश्किलें हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जब कह दिया कि हर इंसान मुशक्कत में है। अब देखिए छोटा बच्चा आप ले लें, अगर वो स्कूल जा रहा है, अब पहली क्लास में है, उसकी मुशक्कत अपनी तरह की है कि उसने पास होना है, उसने पढ़ना है। अब देखिए दीन के रास्ते में आप देखें कि एक हम जितनी मेहनत कर रहे होते हैं, मुशक्कत ही है ना, करते तो मेहनत ही है। अब दूसरी तरफ देखिए दुनिया वाला बंदा है, वो भी सुबह से रात तक दुनिया में लगा हुआ है, मेहनत तो वो भी कर रहा है। हर इंसान अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे ही पैदा किया। दुनिया में हम क्यों आए? वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिया था कि आजमाइश इंसान के ऊपर होगी, राइट। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि ये आया जो है, ये अगर मुफस्सिरीन ने इसको तीन तरह से कहा कि अगर ये हम देखें कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मुखातिब तो रसूल अल्लाह थे, तो अगर ये आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं ना कि इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कथन, कि तू सख्त मुशक्कत करेगा इस दुनिया में, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा ना लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, कि बेशक मैंने पैदा किया इंसान को कबद, किया कि सख्त वो मेहनत करेगा, सख्ती के साथ मुशक्कत में पैदा किया। तो हमारा तो हाल ही ये है। तो फिर एक पता है ऐसी आयत पढ़ के ना एक सुकून सा होता है कि अच्छा ठीक है, अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद कह दिया है, तो मेरे ऊपर जो मुश्किलें हैं, मेरे ऊपर जो सख्तियां हैं ना, वो आनी है। तो अच्छा अब आएंगी तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैं कैसे उनसे आसानी से निकल जाऊंगी। तो फिर आसानियाँ हो जाती, फिर डिप्रेशन नहीं होता, फिर ऐसा नहीं होता कि हमें कोई गिले शिकवे करने पड़े अल्लाह सुब्हान तआला से। क्योंकि अगर देखें सबसे पहली बात कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है ना, तो आप देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला उनको बता रहे थे कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात आने वाली हैं। ये कौन थे? अल्लाह सुब्हान तआला के महबूब तरीन इंसानों में से, सबसे अशरफुल मखलूकात में से, राइट, रहमतुल लिल आलमीन।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे उनकी ज़िंदगी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि अगर कभी गम आए ना, मुश्किलें आए और लगे कि सांस भी नहीं निकल रहा, तो फिर मेरी ज़िंदगी को देख लेना, मेरी ज़िंदगी को पढ़ लेना, तुम्हें सुकून आ जाएगा। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं, अपने कितने बच्चों के जनाजे पढ़े थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे, उनके बाप नहीं थे, और कुछ ही देर के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी माँ को भी ले लिया। फिर अगर दादा ने उनकी कफालत करनी शुरू की तो फिर दादा को ले लिया, फिर चाचा ने करनी शुरू की तो चाचा को ले लिया, और उसी साल, इसको आमे हुज़न कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उसी साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा गम आया था, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, जिनका एक एक पैसा इस्लाम की बुनियाद में लगा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, बाहर की दुनिया में जो मुश्किलें आती थी ना, घर में आते थे तो वो बीवी उनको कंफर्ट देती थी, उनके साथ आके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुकून मिलता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी ले लिया। ये थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने भूख भी देखी थी, उन्होंने पेट भर के खाना भी खाया था, उन्होंने हर तरह की हालत, इमोशनली आप देखें, जब हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पे इल्ज़ाम लगा था ना, उस वक़्त आप सोचिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत हुई थी जब तक वही नहीं आई थी। इमोशनली भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे दिन गुजरे थे। तो हम कौन हैं? और अब देखिए, सेकंड में आप ये देखें कि अगर या अय्युहल इंसान, अगर ये मोमिनीन के लिए है, बाद में मुफस्सिरीन ने कहा कि ये आया जो है ये मोमिनीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही, क्योंकि सूरत अल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाजिल की थी कि वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सुन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। पढ़ा था ना कि मोमिन ऐसा नहीं है कि हम अगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी नमाजें पूरी होगी, अब तो मैं इस क्लास में भी जाना शुरू हो गई हूँ, अब तो मैं टेस्ट भी बहुत अच्छे दे रही हूँ, अब मैं रोज़े भी रख रही हूँ, अब मैं ये भी करना शुरू कर दिया, तो फिर मेरे ऊपर ये क्यों मुश्किलें आ रही हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी का जवाब है, ये सुकून की आया है कि ये हालात हमारे अगर आते हैं तो फबश्शिरिस साबिरीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि खुशखबरियाँ दे दो सब्र करने वालों को। दुनिया में रहते हुए ये सारी जिंदगी जो रोलर कोस्टर की तरह की जिंदगी है ना, वो होगी, हर एक के साथ होगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादा है कि जो मेरे मोमिन बंदे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जो लैंडिंग है ना, वो सुकून वाली दे देंगे। अब देखिए, जहाज में हम बैठे हैं, इतना जहाज हिल रहा है, पता नहीं अभी गए कि अभी गए, अभी गए कि अभी गए, लेकिन अगर हमें फॉर श्योरिटी ये पता होगा कि नहीं लैंडिंग ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह उतर जाएंगे, तो खौफ नहीं रहता उस तरह का ना, फिर खौफ नहीं रहता। लेकिन जिसको ये पता ही नहीं, वो लैंडिंग में ही फंस गया जाएगा कि आप मर गए, अभी गए, अभी गए, अभी गए, तो वो खौफ का आलम आपने देखा है। यही मोमिन और दूसरे इंसान के खौफ में फ़र्क है। मोमिन को ये पता है, उसको 110% पता है कि मेरी लैंडिंग जो है वो आसान होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह जन्नत में भेज देंगे। इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए तो भेजा है। खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल मुल्क हम रोज़ पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों पैदा किया? ताकि वो ये आजमाए कि तुम में से बेहतरीन काम कौन करता है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक वो रास्ता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें दे दिया, और दूसरा वो रास्ता है जो तुम्हारे नफ्स का रास्ता है, जो शैतान का रास्ता है, जो दुनिया में भागने का रास्ता है। देखिए, दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो रिश्ते दिए हैं ना, वो बुरे रिश्ते तो नहीं दिए ना। दुनिया में रहते हुए अपने आप को आप सिर्फ एक दफ़ा ये एक सोच अपनी डेवलप कर लें कि दुनिया में रहते हुए मैं अगर नमाज में, फजर की नमाज में उठी हूँ ना, तो मेरी पूरा दिन की नमाज, मेरी इशा तक मैंने नमाज की हालत में रहना है। कैसे रहेंगे? जाए नमाज पे तो नहीं बैठे रहना, अब काम भी करना है, बच्चे भी हैं, जॉब पे भी जाना है, हस्बैंड को भी देखना है, खाना भी पकाना है, सारा कुछ ही करना है ना। तो मैं नमाज में कैसे रह सकती हूँ? ऐसे रह सकते हैं कि हम 24 घंटे अल्लाह के हुक्म के अंदर होंगे। जब मैं सुबह सो के उठूंगी तो मैंने हर ज़िंदगी का फ़ैसला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना है, तो मेरी पूरा दिन नमाज की हालत में होगा, और जब पूरा दिन नमाज की हालत में होगा तो रात को सोए हुए भी नमाज की हालत में ही होंगे।
یہ جب چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اللہ کے پیغام سمجھ آتے ہیں نا، تو پھر بہت پیارا لگتا ہے قرآن، بہت پیارا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مفسرین نے جب تیسری چیز کہی کہ اگر یہ دیکھیں یا ایھا الانسان، تو یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت، اس میں کوئی یہ نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، تمام انسان جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان مشقت میں ہے۔ ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے ایسی زندگی میری بھی ہو جائے، کبھی نہ مانگے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایسی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، یہ سارا ڈفرنس جو ہے نا، یہ صبر کا ڈفرنس ہے۔ بعض لوگوں کا صبر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کس کس مشکل سے گزرے ہیں۔ بعض لوگوں کا صبر چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی، ادھر بیٹھے بات کی، ادھر بیٹھے بات کی، اس کو بتایا اور اپنے آپ کو بھی اس لیے کہ پتہ ہے کبھی غم آتا ہے نا تو اللہ سے بتایا کریں۔ کبھی بندہ کہتا ہے کہ اچھا اب نہ بتاؤں میں تو پھٹ ہی جاؤں گی، تو جب آپ بتاتے ہیں نا آنیسٹلی، منع کرتے ہیں بتانے سے، اس لیے کہ ہاں اس کو ضرور تکلیف بتا دو جو تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، ادروائز مت بتاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کو تم بتا رہے ہو وہ اگلی جگہ پہ بیٹھ کے وہ کہے گا تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور وہ پھر کئی دفعہ مذاق ہی بن جاتا ہے بندہ کہ یہ اس کی تو عادت ہی ہے، وہ سارا وہی یہاں کرتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا الہی آمین۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان تو سارا وقت ایک مشقت سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ آنا تو نے میرے پاس ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کتنا بھی بھاگ لے گا، کتنا بھی کچھ کر لے گا، رزلٹ کیا ہے؟ کہ آنا نے اللہ کے پاس ہے، وہاں پہ آ کے تو نے جواب دینا ہے نا۔ دیکھیے جب ہم دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ موت کی بیماری لگی ہوتی ہے۔ اب ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا ہم سنتے ہیں نا کہ اس کو کینسر ہو گیا تو ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا، ہوتا ہے نا ایسے۔ اور بعض دفعہ تو لوگوں کو بہت ٹائم مل جاتا ہے، بعض کو نہیں بھی ملتا، بعض کی اچانک پتہ چلتا ہے اور ودن ایک دو مہینے میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ان کو پلان کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا وقت ہے، بچوں کے لیے یہ، بیوی کے لیے یہ، اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے، تو اس طرح سے انسان کرتا ہے نا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب میں پیدا ہوئی ہوں، تو اسی وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تجھے موت کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو نے ایک دن بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو اس سے پہلے اس دنیا میں جو نے کرنا ہے جلدی جلدی کر لے۔ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم موت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ موت جو ہے نا سب سے بڑی پہرہ دار ہے ہمارے اوپر۔ جب تک یہ خود نہیں آئے گی نا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، جب تک اس کو رب کا حکم نہیں ہوگا نا، وہ کسی اور کو ہماری جان لینے کے لیے نہیں آنے دے گی۔ یہ ہماری اتنی زبردست حفاظت کرتی ہے۔ اور جب حکم آ جائے گا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ کھڑے، کہاں پہ بیٹھے۔ اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ابھی میری ضرورت کن لوگوں کو ہے، اور میرے بعد تو یہ بیچارے مر ہی جائیں گے۔ کوئی کام نہیں آتا، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے۔ فَمُلَاقِي، تو اللہ سے ملنے والا ہے۔ دنیا میں جو تو مشقت کر رہا ہے، ہونی مشقت ہے۔ اب دیکھو ایک ریس ہے نا، آپ سوچیں کہ ایک ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا والوں کی ریس جا رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی ریس جا رہی ہے۔ محنت یہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو شاپنگ کرنے جاتی ہے وہ بھی بیچاری بڑی محنت کرتی، اٹھتی ہے، تیار ہوتے ہیں، پھر شاپنگ کرے، چل رہے ہیں، تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ ہائے میں نے یہ خرید لیا، وہ خرید لیا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہماری جو دوڑ ہوتی ہے نا، وہ ہماری اس پہ ہوتی ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے، جو ہماری پرائرٹی ہوتی ہے، جس کو ہم نے اہمیت دی ہوتی ہے نا۔ مجھے بہت پیاری یہ بات لگتی ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو میں کہتی ہوں دیکھو جا سورج جاتا ہے نا وہاں مڑتا جاتا ہے۔ تو ہماری پرائرٹی بھی جو ہوگی نا، ہماری دوڑ بھی ادھر ہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان تو اپنی دوڑ کو ٹھیک کر لے،
تو مشقت تو ہے، دونوں طرف مشقت ہے، لیکن آخر میں تو نے میرے پاس آنا ہے اور آخر میں آ کے تو نے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی آیا بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جو لوگ ہیں، اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی، اگر آپ کے گھر کے آدمی جو ہے نا، وہ ان کو پلیز یہ پارٹ اس سورہ کا ضرور سنا دیں۔ اگر اور کچھ نہیں، اپنا قرآن مصحف کھولیں اور خود سے یہ والی آیا پڑھیں اور ان کو کہیں کہ آپ اس کا اردو میں یا انگلش میں یا جس طرح بھی ان کو جو بھی لینگویج آسان لگتی ہے اس میں آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر آپ چھوٹی سی تفسیر ان کو بتا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے آدمیوں کا کمپیریزن کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کھانے والا ہوتا ہے نا جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ایک اور طرح کے ہوں گے، وہ جو سابقون اولون ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ان کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب سیکنڈ نمبر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن کی نیکیاں بیسیکلی زیادہ ہوں گی اور ان کی گناہ کم ہوں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ آیا پڑھی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو لوگوں کو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا تو وہ تو جن کی ہو گیا تو ان کے ساتھ تو مطلب وہ انسان جو ہے وہ تو برباد ہو جائے گا، تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان حساب ہوگا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ حساب کی بات نہیں ہے، یہ نامہ اعمال ابھی پیش کیا جائے گا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، اگر پوچھ گچھ ہو گئی تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشیوں کے ساتھ کیا کریں گے، ان کا آسان حساب ہوگا۔ اور وجہ کیا؟ اب یہ غور کرنے والی بات ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جیسے ہی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا تو اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا خوشی سے کہ میں پاس ہو گیا، الحمدللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا۔ پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ غور سے سنیے گا، یہ وہ تھے جو وہ کہتے سورہ طور کی آیہ نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہوں گے۔ پھر رائٹ، اہل جنت کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے اہل کے درمیان بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا، بہت ڈرتے رہتے تھے۔ اس آیہ کو انڈر لائن کیجئے گا، اور اگر آپ کہیں پہ سیو کرتی ہے نا جو آپ کی فیورٹ آیا وہاں پہ لکھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے گھر آتے تھے نا تو وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس گھر کے قوام تھے نا گھر کے، تو میرے اوپر جو ذمہ داری تھی، میں نے اپنے بچوں کو نہ صرف یہ تھا کہ میں نے ان کا پیٹ پالنا تھا، ان کو اپنے رب سے ملانا تھا، تو میں بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دوزخ کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سیکنڈ طرح کے لوگ، یہ لوگ کون تھے؟ گھر میں آتے تھے، ڈرتے تھے۔ کمپیریزن خود کیجئے۔ آپ میں سے مجھے پتہ ہے بہت سے بھائی ہیں میرے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھروں میں آتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں تو آپ کس حالت میں آتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ قوام ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر والی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کس حال میں نکلتی ہے؟ کیا گھر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورے ہو رہے ہیں؟ کیا میرے بچے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا میں نے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ رہے وہ لوگ جن کو وَأَمَّا اور رہا وہ من اوتیا کتابہ جس کی اس کی کتاب جو ہے وراء ظاہری ایسے وراء پیچھے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جب فرشتے جو ہے وہ نامہ اعمال پکڑا رہے ہوں گے نا تو جن کو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تو لگ جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں کیوں پکڑا رہے ہیں، تو وہ پکڑیں گے نہیں، وہ اپنے ہاتھ یوں پیچھے کر لیں گے اور فرشتے ماریں گے ان کو، کہیں گے پکڑ آج اپنی کتاب، تو خود ہی کافی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، خود ہی کافی ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔
फसौफ यदऊ सुबूरा, तो वो अनकरीब पुकारेगा हलाकत को। जैसे ही उसको नामा माल पकड़ाया जाएगा वो कहेगा या अल्लाह मैं मर जाऊं, मैं मट्टी हो जाऊं। हमने पढ़ा था इसके बारे में ना कि जब वो देखेगा क़यामत के दिन तो कहेगा कि काश मैं मट्टी हो जाता ताकि मेरे से ये हिसाब वाला दिन ही ना होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वयस्ला सईरा, कि वो आग में जलेगा, भड़कती हुई आग में उसको फेंक दिया जाएगा। क्यों फेंका जाएगा? इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, कि वो दुनिया में अपने घर में बड़ी खुशियों से आता था, बड़ा मुतमईन था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी किस हाल में। अब मैं तो कमा के आ गया हूँ, खाने के पैसे दे रहा हूँ ना, घर बार चल रहा है, ठीक है। और आजकल तो औरतें भी कमाती हैं, इसलिए वो वाली भी चीज़ कोई नहीं है कि खावंद नहीं सिर्फ कमाना है। अब दोनों बराबर बराबर करते हैं। जब दोनों घर आते हैं, बच्चे स्कूल से आए हैं, किस हाल में आए हैं, उन्होंने घर आके क्या किया है क्या नहीं किया। देखिए माएँ भी सुबह से रात तक जॉब करती हैं। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी। जब कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी। आप देखिए जब शादी होती है तो सबसे पहली बात ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शादी इज़ नॉट ओनली फन, इट्स नॉट ओनली जो हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं। शादी इज़ अ ह्यूज जिम्मेदारी। एक नई नस्ल को तैयार करना है, एक नई नस्ल को उस लेवल पे उसकी तरबियत करनी है कि वो एक अच्छा मुसलमान कैसे बनेगा। हाँ, होता है कई दफ़ा कि आपने घर में बहुत अच्छी तरबियत की, आपने दिन रात मेहनत की, आपने सब कुछ किया, लेकिन कई दफ़ा आप पे आजमाइश पड़ जाती है कि बच्चे जब बाहर की दुनिया में, क्योंकि बाहर की दुनिया में फितना तो है, तो कई दफ़ा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर बच्चों की तरबियत अच्छी होती है ना, उनकी बेस बनी होती है, तो जब वो हमने पहला पढ़ा था ना कि जब उन पे गम आता है तो उस वक़्त क्या होता है कि वो अल्लाह की तरफ वापस मुड़ते हैं। जब वो मुड़ते हैं ना तो उनके लिए वो यू टर्न लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्होंने वो टेस्ट किया होता है, उनके पास बेस होती है। लेकिन जिनके पास बेस नहीं होती ना, वो फिर बिल्कुल भटक जाते हैं। वो फिर गम को कैसे दूर कर दें? वो नशा में चले जाएंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो हालात उनके ऐसे ख़राब हो जाएंगे। वो फिर क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता अल्लाह पे, उसको अल्लाह से मिलाया नहीं होता। माँ बाप से बड़ी पूछ है। यहाँ पे आप देखिए कि वही हक है ना, हकूक़ व फ़राइज़ की बात है। हम कहते हैं नहीं जी सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा, और हमने ये पढ़ा कि अपना भी हिसाब है और कुछ जो बोझ है वो दूसरों के भी हमने अपने ऊपर लादे होंगे। इसका सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हें कवाम बनाया था, तुमने क्या किया घर का? तुमने अपनी जो नई नस्ल थी, अपनी बीवी को और अपनी नई नस्ल को क्या दिया था पैगाम? क्या तुमने अपना हक पूरा किया जो तुमने करना था? जी बहुत डर वाली आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐसा बंदा जो था ना, जो बड़ी खुशियों से आता था, अल्लाह बड़ा शुक्र है अल्लाह ने बड़ा पैसा दे दिया, चलो जी बच्चों ने जो मांगा, मैंने तो, मेरे बच्चे मुंह से निकालते हैं तो मैं उनको दे देता हूँ, मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने वो कर लिया, बाम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कमा लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नहु ज़न्ना अल्ला यहूर, कि बेशक वो समझता था कि वो हरगिज़ यहूर, कि वो हरगिज़ अल्लाह के पास नहीं लौटने वाला। जो कुछ उसने कमाया, जो कुछ उसने अय्याशी की, दुनिया में अय्याशी करके चला गया, उसने अल्लाह के पास कोई नहीं जाना था। भला हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें देखे कितना तंज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्ना रब्बहु काना बिही बसीरा, कि तेरा रब तुझे हर लम्हे देख रहा था। ए बंदे, तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, वो एक एक लम्हे तुझे देख रहा था कि तू क्या कर रहा है, तू क्या नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं ना, अच्छी तरबियत करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अजर उनको दुनिया में भी देते हैं, आखिरत में भी देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत इतनी खूबसूरत थी, मैं ऑनेस्टली जब इसके नोट्स बना रही थी तो मैं कहती थी इनफ नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम्पल देते हैं ना तो अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, हज़ारों एग्जाम्पल्स सामने आ जाती हैं कि ओ माय गॉड। अभी ऑनेस्टली कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि नहीं अच्छा मैं ये बात नहीं बताती हूँ, कोई ये ना हो कि अपने साथ रिलेट कर ले, वो कहे कि अच्छा ये तो फ़लाँ के बारे में बात बताई थी, ये फ़लाँ के बारे में, कभी किसी के बारे में मत सोचिएगा, अपनी ज़ात में देखिए। आजकल की माएँ आप देखें क्या होता है, अब बच्चियाँ बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, क्योंकि अब
मीडिया का दौर ऐसा आ गया है, वो अपनी तरह से बड़ी यंग माँ बनने की खातिर हुक्का पी रही है, हुक्का बार में क्या हराम है? हुक्का पीना कहाँ हराम लिखा हुआ है? ये भी मना करते हो, अब क्या मर जाएँ, अब ये भी ना करें। अब वो ऐसी माएँ जब अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रही होती हैं, ऐसी पार्टीज़ में बैठी होती हैं, उनके पास आप सोचिए जब उनकी बेटियाँ जवान हो रही होती हैं ना, या बेटे भी जवान हो रहे होते हैं, वो जब माँ को ऐसे देखेंगे, दे डोंट नो, जब वो स्मोक करना शुरू करते हैं तो स्मोक के अंदर कैसे ड्रग्स आज लेके करना शुरू हो जाते हैं। होता है ऐसे लोगों के चीखते हुए रोते हुए जब मैसेजेस आते हैं ना कि अब बच्चों के साथ ये हो रहा है, क्या करें। बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चियां ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि वो जो तरबियत करने का टाइम था वो माँ ही समझती है कि नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ने उस वक्त तक उनको क्यों। अल्लाह अकबर, कहाँ वो कहते हैं ना, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे। आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हाँ ये भी मैं बल्कि आपको एक आया सुना देती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अपना नाम लिख ले नीचे जहाँ पे भी ऐसा आता है, इन्ना यकीनन बेशक, मिन अज़वाजिकुम कि तुम्हारी बात बीवियां, व औलादिकुम और तुम्हारी औलाद में से, अदुव्वुल लकुम कि तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह अकबर, तुम्हारे दुश्मन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम। अज़वाज देखिए बीवियों के लिए नहीं है, सिर्फ खावंद के लिए भी होता है, ये मियाँ बीवी दोनों के लिए होता है। बीवी के लिए बता रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला हस्बैंड, और हस्बैंड को बता रहे हैं बीवी, और औलाद अदुव्वुल लकुम तुम्हारे दुश्मन है। फहज़रूहुम तो होशियार रहो उनसे, व तस्फ़हू और बस एक दूसरे की इस्लाह करते रहो, व तग़फ़िरू और बख्श दो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम कि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ पे क्या मैसेज है कि हम कभी होता है ना कि अपनी औलाद की खातिर गलत तरह के फैसले कर लेंगे, कभी पैसा जब आने की बात होती है तो हम ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसी डील्स कर लेते हैं कि चलो बच्चों के लिए ये काम आ जाएगा, बच्चों को और नीड्स पूरी हो जाती है, वांट्स पूरी नहीं होती हैं। वांट्स के पीछे हम अपने आप को हलाकत में डाल देते हैं। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी वजह से ये बताया। लेकिन अब ये देखिए कि अगर खुदा न खास्ता हम बच्चों में से कोई भी अगर ऐसा हो जाता है ना कि वो गलत सोसाइटी में बाहर चला जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, फ़हज़रूहुम तो होशियार रहो उनसे, लेकिन वतस्फ़हू लेकिन उनकी इस्लाह करते रहो, दुआ अल्लाह से मांगते रहो और उनकी इस्लाह करते रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला करम कर देंगे। आई नो बहुत से लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है। ये सब्र का मैं कहती हूँ ऑनेस्टली वो लेवल आ जाता है कि जब